अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब हम लास्ट 10 नाइट्स में हैं रमज़ान की, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इस कोशिश में हैं कि लैलतुल क़द्र फाइंड आउट कर सकें। और हमें कहा गया है कि लास्ट 10 नाइट्स में भी जो ऑड नाइट्स हैं वो ज़्यादा इसमें सिग्निफिकेंस रखती हैं कि उसमें लैलतुल क़द्र हो सकती है। और लैलतुल क़द्र के बारे में हम सब जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि वो जो है वो 1000 मंथ से बेटर है, यानी 1000 मंथ से भी ज़्यादा बेटर है। अब 1000 मंथ्स आप समझ रहे हैं, इतना हम लोगों का लाइफ स्पैन भी नहीं होता है, यानी कि हम में से बहुत से लोगों की इतनी एज भी नहीं होती है, और उससे भी बेटर है, यानी कि पता नहीं कितना ही बेटर होगा, हमें नहीं पता, हम इसे स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते कि 1000 मंथ से बेटर अल्लाह के नज़दीक इससे ज़्यादा और कितनी बेटर है। तो अगर हमें ये रात मिल जाती है तो आप सोचिए कितनी इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है उसकी। इंशाल्लाह लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। और हमें दुआ भी सिखाई गई है कि हम क्या दुआ मांगे इसमें अगर हमें मिल जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बताया है कि उन्होंने ये पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मुझे रात मिले लैलतुल क़द्र, सो व्हाट शुड आई रिसाइट इन इट। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। हम सब जानते हैं ये दुआ कि या अल्लाह यू आर अल अफ़ू, यू आर द फॉरगिवर, यू लव टू फॉरगिव, सो फॉरगिव मी। तो हम ये सब दुआ जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ लेकिन आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगी जो कि मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए। वो ये कि सुभान अल्लाह, कुरान जो है ना वो नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला साफ बताते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। और कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, यानी कि वो अगर आप इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पढ़ें इस आयत के रिगार्डिंग, जो तफसीर है, कमेंट्री है, तो आपको पता चलेगा कि कुरान जो है वो पहले हेवन पे, यानी पहले आसमान में लोहे महफूज से, यानी प्रिजर्व टैबलेट से पहले आसमान पे बैतुल इज़्ज़ा यानी हाउस ऑफ माइट पे उतार दिया गया था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कुरान जो है लैलतुल क़द्र में एज़ इट इज़ पूरा का पूरा फ्रॉम लोहे महफूज प्रिजर्व टैबलेट से पहले आसमान, यानी पहले समा, पहले हेवन पे बैतुल इज़्ज़ा यानी हाउस ऑफ माइट पे उतार दिया गया था। फिर वहाँ से ओवर द स्पैन ऑफ 23 ईयर्स जैसे जैसे रेवोल्यूशन की ज़रूरत हुई वैसे वैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेते आए। उसका रेवोल्यूशन होता रहा अल्लाह की विल और मर्ज़ी और हिकमत के अकॉर्डिंग। लेकिन आप ये देखिए कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, ये हमें सूरह बकरा से पता चलता है। कुरान रमज़ान की भी लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, और कुरान जिस पैगंबर पे नाजिल हुआ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुरान जिस चीज़ की को टच करता है अपने एसेंस के साथ, उसको स्पेशल बना देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इतने स्पेशल हैं जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ कि हम सब जानते हैं हमारा कलमा भी मुकम्मल नहीं उनके नाम के बगैर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस इतना बड़ा है कि इसरा वल मेराज पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत कराई, यानी सारे पैगंबर उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे और आपने इमामत कराई सलाह में। और हम इससे पता चलता है उनका कितना एग्जॉल्टेड स्टेटस था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम सब जानते हैं सुभान अल्लाह के रमज़ान में नाजिल हुआ कुरान। रमज़ान अपने आप में इतना सीक्रेट मंथ है। लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ तो वो 1000 मंथ से भी बेटर वो रात है, यानी जिस रात में नाजिल हुआ वो रात इतनी बेहतर, जिस मंथ में नाजिल हुआ वो मंथ इतना बेहतर, जिस पैगंबर पे नाजिल हुआ वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी एग्जॉल्टेड उनका स्टेटस कि उन्होंने सारे पैगंबरों की इमामत कराई, वो सब पैगंबरों के इमाम थे और उनके बगैर हमारा कलमा मुकम्मल नहीं। और जिस उम्मत के लिए आया कुरान, वो उम्मत सारी इंसान के लिए वो एक भलाई और खैर की उम्मत बना दी गई। हम जानते हैं कुरान में सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो कि निकाले गए, उखरिजत लिन्नास, इंसान के लिए जो कि लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी कि तुम सिर्फ मुस्लिमीन और मोमिनीन के लिए नहीं हो, तुम इंसानों के लिए निकाले गए हो और बेहतरीन उम्मत हो, यानी सब उम्मत से बेहतरीन उम्मत हमें कहा गया और बताया गया। क्यों? क्योंकि तुम अच्छाई की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और सुभान अल्लाह, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जानते हैं कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़ुद कुरान हमें बताता है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। और आलम, रहमतुल लिल आलमीन मीन्स कि वो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन या रहमतुल लिल मोमिनीन बन के नहीं आए, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन तमाम आलम के लिए रहमत बन के आए।
اور عالم اتنا براڈ ٹرم ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے مطلب کیا کیا مخلوقات اس عالم میں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور عالم میں سب آتے ہیں، مسلمس، نان مسلم، سب لوگ، مطلب عالم میں سب. ایک تو انسان آ گئے عالم میں، جن آ گئے، اس کے علاوہ جتنے بھی یہ کریچرز ہیں، جاندار ہیں، وہ بھی عالم میں آتے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات جنہیں ہمیں جن کا تصور بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. کبھی سوچے گا اس بارے میں کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، کیونکہ قرآن جب کہتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے تو وہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے. بٹ کیسے ہیں، یہ چیز ہے کہ ہمیں ایکسپلور کرنی چاہیے. یہ چیز ہے کہ ہمیں ایکسپلور کرنی چاہیے کہ قرآن جس چیز کو ایسنس کے ساتھ چھوتا ہے، اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس امت کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں کہ تم بہترین امت ہو، آج وہ بہترین امت جو کہ اس لیے نکالی گئی تھی، اخرجت للناس، انسان کے لیے نکالی گئی تھی کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے، وہ آج خود بھلائی کی امید لوگوں سے کر رہی ہے اور خود انصاف کی امید کر رہی ہے. تو اتنا بڑا گیپ، اتنا بڑا لیگنگ بیہائنڈ یہ کیسے ہوا؟ آئی تھنک دیز آر سم امپورٹنٹ پوائنٹ جن پہ ہمیں لٹرلی تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن تو اپنے آپ میں اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جس چیز کو ٹچ کرتی ہے اس کو اسپیشل بنا دیتی ہے اپنی ایسنس کے ساتھ. تو کہاں پہ کتنا بڑا گیپ آیا، اس گیپ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے تو پھر کیسے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور قرآن کو سیرہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی سمجھ میں آئے گا ہمیں قرآن. بنا سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ میں آئے گا ہی نہیں قرآن. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان 10 نائٹس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے قرآن نے ہی ہمیں رمضان کا پرپس بتایا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم کانشیس ہو جاؤ، اللہ سبحانہ بارک تعالیٰ کو لے کے تقوی اختیار کرو. تو جب ہم اللہ خالق کو لے کے تقوی اختیار کرتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لے کے، تو پھر ہم باقی چیزوں کو لے کے بھی کانشیس ہونے لگتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن تو مطلب اتنی بڑی چیز ہے کہ جس چیز کو اپنی ایسنس کے ساتھ چھوتا ہے اس چیز کو اسپیشل بنا دیتا ہے. جس رات میں نازل ہوا وہ رات اسپیشل، جس پیغمبر میں نازل ہوا وہ پیغمبر اسپیشل، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ اسپیشل. تو پھر کیا وجہ ہے کہ امت جو ہے وہ اتنی زیادہ لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے؟ امت اتنی جگہ، ہر جگہ آپریسڈ ہے اور ہر جگہ ہم کہیں نہ کہیں اور بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایوری ویئر اکراس دا گلوب. تو کیا وجہ ہے، کیا گیپ ہے، یہ ہم سوچیں. اور واٹ بیٹر دین دیز 10 نائٹس جن میں ہم یہ سوال کریں اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں ہمیں پرووک کرتے ہیں کہ تم کیوں نہیں سوچتے، تم کیوں نہیں تفکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے، تم لوگ کیوں نہیں اول الالباب میں سے بننے کی کوشش کرتے ہو، مین اور پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، جو سوچتے سمجھتے ہو، تفکر کرتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان سوالوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے چیزیں آسان کریں. آمین. اور انشاءاللہ تعالیٰ درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم.